अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन सबके लिए खैर और बरकत का बाइस बनेगा। आज के प्रोग्राम में भी बहुत सी खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आम तौर पर वो खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं जो ना तो अखबारों में छापी जाती हैं ना आपके साथ शेयर की जाती हैं, और बिलखुसूस जो डिपार्टमेंट्स के अंदर खांचे लगाए जाते हैं, जो बेज़ाब्तियाँ हो रही होती हैं और जो अच्छे काम हो रहे होते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आज भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से ज़हीर अब्बास हमारे साथ हैं, लाहौर से अनवर हुसैन सुमरा हैं, कोयटा से बुशरा कमर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। पंजाब में जो सरकारी भर्तियां हैं उन पे पाबंदी आयद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है ये पाबंदी है, नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं। लेकिन मुल्तान में हैरानकुन तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, यहाँ पे भर्तियां की गई हैं और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। 2 हफ्ते कबल यहाँ भर्तियां हुई हैं। ज़हीर, आप बताइएगा कितनी भर्तियां यहाँ पे की गई हैं और आसामियाँ ये कब क्रिएट की गई, कब से ये खाली थी और किस कैडर में ये भर्तियां की गई हैं? जी, जो भर्तियां की गई हैं उसका जो अमल जारी रहा है। कामयाब जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ और तकर्रियों का वो 16 दिसंबर से 24 दिसंबर के दरमियान रहा है। जो पाबंदी आयद की गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से वो 7 दिसंबर को आयद की गई थी, जिसे 5 जनवरी 2019 को अब जो है उस पाबंदी को ख़त्म किया गया था। जो पाबंदी का दौरानिया था वो तकरीबन 28 से 29 दिन थे। उसी 28 से 29 रोज़ के दरमियान जो है वो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में पाबंदी के बावजूद भर्तियाँ की गई। जो भर्तियाँ की गई उसमें मैनेजर HR है, मैनेजर ऑपरेशन, मैनेजर IT, डिप्टी मैनेजर IT समेत जो है वो 11 जो है वो भर्तियाँ जो है वो की गई हैं। और भारी तनख्वाहों पे जो मैनेजर लेवल के अफसरान भर्ती किए गए उनको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पर उन्हें उनकी भर्ती की गई है। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद जो ये भर्तियां की गई हैं, इस पर चीफ सेक्रेटरी को जो है वो भी एक शहरी जवेद इकबाल ने दरख्वास्त दी और उसकी तहकीकात का मुतालबा किया। दूसरी जानब एजाज हुसैन नामी एक शहरी है, उसने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से भी रजू किया है कि पूरे पंजाब में सरकारी नौकरियों पर पाबंदी आई थी तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पाबंदी के बावजूद क्यों ये जो है तकर्रियाँ की हैं, क्यों ये भर्तियाँ की हैं। उस पर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने जो कंपनी के अफसरान हैं जो उनको जो है वो नोटिस भी जारी कर दिए और जवाब तलब कर लिया है। अब देखते हैं कि जो नोटिस लिया गया है अदालत की जानिब से और चीफ सेक्रेटरी को जो दरख्वास्त दी गई उसके बाद इन भर्तियों की क्या पोजीशन रह जाती है। ताहम ये जो भर्तियाँ की गई हैं ये दिसंबर जब पाबंदी थी 29 रोज़ पंजाब में, उस दौरान ये तमाम तर भर्तियाँ की गई हैं। और यहाँ पे जो उम्मीदवार है कुछ नाकाम होने वाले उनकी तरफ से शफाफियत पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ताहम जब हमारी बात हुई मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो यहाँ के MD हैं उनको इजाफी चार्ज मिला, वो CO ज़िला कौंसिल है, लेकिन उनको इजाफी चार्ज जो है ये भी मिला हुआ है। उन इकबाल फरीद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने ये तकर्रियों के लिए, ये भर्तियों के लिए जो है वो महकमा लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनसे खसूसी इजाज़त तलब की है। अब देखना ये है कि उनके इस दावे में कितनी सदाकत है। जब तहकीकात होंगी, चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त लिख दी गई है तो पता चलेगा कि ये जो तकर्रियाँ थी कितनी शफाफ थी और पाबंदी के बावजूद किस हैसियत में ये तकर्रियाँ जो है की गई। अगर HR मैनुअल की बात करें जो कंपनी का है तो उसके मुताबिक भी किसी तौर ये भर्तियां नहीं की जा सकती थी जब तक HR के जो मैनेजर है और डिप्टी मैनेजर है वो उनकी मुशावरत न की जाती। और जिन डिपार्टमेंट्स में, जिन शोबों में ये असामियाँ खाली थी, वहाँ के जो सरबराह हैं उनसे भी किसी किस्म की मुशावरत नहीं ली गई। जो कंपनी कवानीन है उनके मुताबिक मुतलका जो शोबे हैं उनके सरबराहान से खाली असामियों की तफसीलात तलब की जाती है, उसके बाद ही किसी मुलाजिम की जो भर्ती अमल में लाई जाती है। लेकिन यहाँ पे किसी भी HR मैनुअल को भी नज़रअंदाज किया गया, ना ही किसी शोबे के सरबराह से पूछना गवारा किया गया कि यहाँ आपके शोबे में कितनी असामियाँ खाली हैं और कितने जो है मुलाजमीन उनकी ज़रूरत है। ताम जो कंपनी के मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अफरादी कुव्वत जो है वो कम थी। अफरादी कुव्वत को पूरा करने के लिए और कंपनी के मामलात को सीधा करने के लिए उन्हें अर्जेंट बेसिस पे जो है वो ज़रूरत थी लोगों की, इसलिए उन्होंने ये तमाम तर भर्तियाँ की हैं। अच्छा ज़हीर अब्बास बताइए, एक तो जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से भी नई भर्तियों पर पाबंदी आई थी लेकिन उसके बावजूद भर्तियां की गई। ताहम कंपनीज एक्ट के मुताबिक भले आपने जितनी भी आपको अफरादी कुव्वत की कमी का सामना हो, जो भी कंपनी को मसाइल का सामना हो,
कंपनीज एक्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी करना लाजिम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी मंजूरी हासिल नहीं की गई, तो क्या इस कंपनी के एमडी ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सारी भर्तियां की हैं? जी, दिलचस्प बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी कोई मीटिंग जो है वो सिरे से भर्तियों के हवाले से कोई मीटिंग जो है वो मुनक्कद नहीं की गई, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी मंजूरी के हतमी मंजूरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ली जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी भी नहीं ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि अब 10 जनवरी को जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई है, और उसमें मुमकिन तौर पर यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर अब बाकायदा भर्तियाँ हो चुकी हैं, इनको तनख्वाहें भी मिल चुकी हैं। जो 11 अफराद भर्ती किए गए उनको दिसंबर की 3 रोज़ की जिसकी जितने दिन की ज्वाइनिंग है, 3 दिन की 4 दिन की जो है नौकरी है, उन्हें भी तनख्वाहें जो है वो जारी कर दी गई हैं। तो तनख्वाहें भी जारी हो गई हैं, भर्तियों का अमल भी मुकम्मल हो गया है, और दिलचस्प तौर पर जो है अब इसकी जो भर्तियों का को शफाफियत के लिए जो है उसकी मंजूरी जो हतमी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो 10 जनवरी को इजलास मुनक्कद होगा, मुमकिन तौर पर उसमें हतमी मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ली जाएगी। सही। तो ज़हीर अब्बास साहब, जब पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी आई थी और जिस तरीके के साथ भर्तियाँ की गई और फिर मुतलका हुकाम को आगाह भी किया गया एक शहरी की जानिब से, तो क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में होने वाली भर्तियों से मुतल्लिक कोई जवाब तलब किया गया है? जी, ज़राए के मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त दायर की गई है इन भर्तियों के खिलाफ, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबरान हैं उनकी अहलियत पर भी सवाल उठाया गया है कि जो कंपनी आर्डिनेंस है उसके मुताबिक जो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट जो है उसकी डिग्री लाजमी, अगर पोस्ट कोई बंदा नहीं है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर नहीं। ठीक, ज़हीर अब्बास, आप मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे और आपने बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ पंजाब भर में भर्तियों पर पाबंदी के बावजूद असामियाँ खाली क्रिएट करके उन पर भर्तियाँ की गई हैं। बटी साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला वजारत बैनुल सूबाई राब्ता और ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे राज है। अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स मिल के यहाँ जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए फ़ंड मुख्तस किया गया था उसके साथ खिलवाड़ होता रहा है। बड़ी साहब, ये बताइएगा, ये फ़ंड, इसकी मालियत कितनी है, यहाँ पे कारीगरी क्या इस्तेमाल की गई है, किस ज़मीन में दोहरी तनख्वाहें ली जाती नहीं हैं, किस ज़मीन में गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल होता रहा है और दीगर पर्क्स वसूल किए जाते रहे? फैसल, देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत शफाफियत को बरकरार रखने के लिए, मेरिट की और गुड गवर्नेंस के फ़रोग के लिए और उसके साथ साथ कफ़ायत शारी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं, मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। लेकिन एक ऐसी वजारत है जिसका नाम वजारत बैनुल सूबाई राब्ता है। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता में और उसके दीगर डिफरेंट प्रोग्राम और उसके मातहत इदारों के अंदर हुकूमत के मंशूर के बिल्कुल बरक्स बहुत सी ऐसी सरगर्मियाँ हो रही हैं और हैरान कुन तौर के ऊपर बहुत से खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम के अंदर, जिसके अंदर कफ़ायत शारी के भी बरक्स इक़दाम किए जा रहे हैं, जहाँ पर खिलाफ ज़ाब्ता मुख्तलिफ पॉलिसियों के बरक्स इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं पर जो इस मुल्क के यूथ को, जो ग्रेजुएट यूथ थे, डिफरेंट डिप्लोमा होल्डर्स थे, उनको हुनरमंद बनाने के लिए, उनको एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए कि वो अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस हासिल करें एक मुकर्रर अरसे के दौरान, और उन्हें इस अरसे के दौरान एक स्टाइपेंड्स भी दिया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए ताकि जब वो मार्केट में आएँ तो उन्हें एक माकूल रोज़गार भी मिल सके और वो मौसर तरीके के साथ अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकें। अगरचे कि नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम माजी में मुस्लिम काफ की दौर हुकूमत में 2006 में शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी ये प्रोग्राम शुरू रहा और तकरीबन 1 लाख लोगों को इंटर्नशिप प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद किया गया था, जिसके ऊपर मजमूई तौर के ऊपर 12 रुपए की लागत आई थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में 2015 में ये फैसला किया गया कि नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना चाहिए। प्रोग्राम शुरू हुआ, हदफ 1.5 लाख नौजवानों को इसमें मुख्तलिफ हुनर से मुख्तलिफ शोबों के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दिलवाना मकसूद था। 15,000 रुपये माहाना उनका स्टाइपेंड्स मुकर्रर किया गया। प्रोग्राम शुरू हुआ और इसको जो एग्जीक्यूटिंग इसकी मिनिस्ट्री थी वो वजारत बैनुल सूबाई राब्ता थी। हैरान कुन तौर के ऊपर जब नौजवानों को हुनरमंद बनाना था, उनको स्टाइपेंड्स मिलना था, और जहां पर पहले एक प्रोग्राम 1 लाख तलबा को, 1 लाख नौजवानों को बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम देने का जो प्रोग्राम था 12 रुपये में मुकम्मल किया गया। इस मरतबा PC1 के तहत जो मंजूरी हासिल की गई
وہ 26,000 روپے کی حاصل کی گئی. چلیں یہ بھی درست تھا, لیکن اس کے باوجود اب لیٹسٹ معاملہ یہ ہے جو ہمیں کچھ سرکاری دستاویز موصول ہوئی ہیں. نیشنل انٹرنشپ پروگرام جو کہ اگرچہ طور کے پر اس کا فیز مکمل ہو چکا ہے, لیکن ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ پروگرام مکمل کیا انہیں آخری 2 ماہ کا سٹائپنڈز نہیں دیے گئے. کہا گیا جی فنڈز ختم ہو گئے, فنڈز نہیں ہیں. اور دوسری جانب اسی وزارت بین الصوبائی رابطہ کے افسران نے وفاقی سیکٹری سے لے کے ایڈیشنل سیکٹری, جوائنٹ سیکٹری اور ان کے ماتحت افسران نے حیران کن طور کے اوپر فیصل وہ رقم, وہ فنڈز جو مختلف طلبہ کو ملنا تھا, جنہیں آپ نے ہنرمند بنانا تھا کہ انہیں معقول نوکریاں مل سکیں, اس فنڈز میں سے ان وفاقی سیکٹری سے لے کے نیچے جو ان کے سارے ماتحت افسران تھے انہوں نے الاؤنس کے نام کے اوپر دوہری تنخواہیں وصول کی. جتنی ان کی بیسک سیلری وزارت بین الصوبائی رابطہ میں تھی اتنے ہی پیسے ماہانہ بنیادوں کے اوپر نیشنل انٹرنشپ پروگرام سے حاصل کیے گئے. وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ بہت انٹرسٹنگ بتائی گئی کہ ہم نے جو وزارت بین الصوبائی رابطہ کی بیوروکریسی تھی, افسران تھے, کہ ہم نے بہت انتھک محنت کے بعد اس کا PC-1 تیار کیا, اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اگرچہ کہ اس کا الگ سے DG موجود ہے, پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے. وزارت بین الصوبائی رابطہ نے جو اس کا مینڈیٹ تھا, جس کا کام تھا اس کے حوالے سے خدمات سر انجام دینے کے حوالے سے, اس کے علاوہ ان کی ویسے بھی کچھ زیادہ مصروفیات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی سوائے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس اور اس کی کمیٹیوں کے ایگزیکیوشن کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اس پروگرام کو چلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, لہٰذا اگر طلبہ کو, مستحق طلبہ کو اگر سٹائپنڈز مل رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک طرح کا سٹائپنڈز ہی ملنا چاہیے. لیکن اس سٹائپنڈز کو الاؤنس کا نام دیا گیا اور حیران کن طور کے اوپر وفاقی سیکٹری سے لے کے ان کے نیچے جتنے ماتحت افسران تھے سب نے ماہانہ اپنی بیسک سیلری کی کل لاکھوں کروڑوں روپے کا الاؤنس وصول کیا. اب یہ معاملہ جہاں پر فنڈز ختم ہو چکے ہیں, طلبہ کو یہ پیسے مل نہیں پا رہے اور ان سب کے جو جیبیں تھی وہ خوب گرم ہوئی. بتا دیں فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہیں ان کا کردار اس سارے معاملے پہ کیا ان کے علم میں ہیں یہ بے ضابطگیاں جو ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یقینی طور پہ ان کے علم میں ہونی چاہیے اور ہوں گی ان کے علم میں, لیکن بنیادی ذمہ داری ہے جو اس قسم کی ساری بے ضابطگیاں ہیں منسٹر نے دیکھنے پالیسی میکنگ کے معاملات کو. لیکن تو بڑے پیمانے کے اوپر بے ضابطگیاں ہوئی, طلبہ کو تربیت ملی یا نہ ملی, لیکن وزارت بین الصوبائی رابطہ کے افسران نے لاکھوں روپے الاؤنسز کے نام کے اوپر نیشنل انٹرنشپ فنڈ سے ضرور حاصل کر لی. کچھ لوگوں نے مزے ضرور لوٹے ہیں, طلبہ کو تربیت ملی یا نہ ملی یہ ایک علیحدہ کہانی ہے, علیحدہ سوال ہے. انور حسین سمرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمرہ صاحب آپ کی خبر ہے کہ نیب نے کرپٹ بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات وزیر اعلیٰ پنجاب کی معائنہ ٹیم سے کروائی ہیں, اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 16 کے قریب انکوائریاں وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم نے مکمل کر لی ہیں. اب بہت بڑا سوال یہاں پہ اٹھتا ہے نیب کی استعداد کار پہ, اور دوسرا اگر وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے خلاف انکوائری کرے گی تو کیا نیب کی صلاحیت یہاں پہ نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ شفافیت کتنی ہوگی, ان ساری انکوائریوں میں شفافیت کتنی ہے؟ جی عباس صاحب بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کی جو معائنہ ٹیم ہے یہ 1960 میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ وزیر اعلیٰ کے بطور آنکھ اور وزیر اعلیٰ کے کان کے طور پر کام کرے گی, اور جو صوبے میں ترقیاتی کامز ہو رہے ہیں ان کا معائنہ کرے گی, اور ان بارے میں جو بھی معاملات ہوں گے ان میں ڈیلے ہو رہا ہے, ان میں جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے یا گورننس کے جو ایشوز ہیں ان پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریف کرے گی, ان کی سپورٹ کرے گی اور ان کو فیڈ کرے گی کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں, اور ان معاملات کے حل کے لیے جو ہے سفارشات جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجواتی تھی. اب یہاں پر ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ جب سے قومی احتساب بیورو جو ہے وہ بیوروکریٹس کی کرپشن اور سیاستدانوں کی کرپشن پر متحرک ہوا ہے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو معائنہ ٹیم ہے اس کو آن بورڈ لے لیا ہے کہ وہ بھی بطور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کام کرے, جبکہ رولز کے مطابق جو رولز آف بزنس ہے وہ چیف منسٹر انسپیکشن جو ٹیم ہے وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے بلکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک سپورٹنگ ایجنسی ہے جو گورننس ایشوز پر, اس کے علاوہ ترقیاتی کاموں کے مٹیریل کے حوالے, کوالٹی کے حوالے سے یا اور معاملات کے حوالے سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سفارشات بھجواتی ہیں.
اور اس جو معائنہ ٹیم ہے اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو شکایت ملتی ہے وہ اس کی جو ہے تحقیقات کے لیے یا اس کی انکوائری کے لیے اس کی انکوائری کے لیے وہ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو بھجواتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم اس کی انکوائری کر کے وزیر اعلیٰ کو جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھجواتی ہیں، اور اس میں سفارشات بھجوائی جاتی ہیں کہ یہاں پر یہ خرابی تھی یا یہ ذمہ دار افسران تھے، اور ان کے خلاف ایکشن جو لینے کا پروگیٹو ہے یا منظوری جو دینے کا پروگیٹو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیورلی ہے۔ لیکن یہ نیب والا ایشو جو دیکھیں نا، یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، جس میں نیب کی تحقیقات کی جو غیر جانبداری ہے وہ بھی مشکوک ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب سے نیب نے یہاں پر انکوائریز کے لیے درخواستیں بھجوانا شروع کی، اب اگست تک جو ہے وہ 142 اپلیکیشن جو ہیں یا ریفرنسز نیب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو حاصل ہوئے، انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی معائنہ ٹیم کو بھجوائے۔ اگست سے لے کر آنورڈ دسمبر تک تقریباً 55 کے قریب ریفرنسز جو ہیں وہ نیب نے بھجوائے جن پر انکوائریز ہو رہی ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہیں 84 ریفرنسز میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو معائنہ ٹیم ہے وہ انکوائری کر کے دے چکی ہے، اور وہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ انکوائری جو انہوں نے کی ہے، جو ریکمنڈیشنز دی ہیں، ان کی اپروول، کیونکہ حتمی اپروول وزیر اعلیٰ پنجاب نے دینی ہے، عثمان بزدار صاحب نے دینی ہے، انہوں نے کیا اپروول دی ہے، اس میں جو ہے اقربا پروری بھی ہو سکتی ہے اور وکٹمائزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، احتساب کے لیے ایک آئین اور قانون میں جو ہے وہ ایک سیٹ پیٹرن ہے۔ صوبے میں اینٹی کرپشن کا ایک پورا فل فلیج محکمہ ہے جس میں 1600-1700 جو سرکاری ملازمین جو کام کرتے ہیں، ہر ضلع کے لیول پر ان کا ایک سیٹ اپ ہے، جہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن جس کی سربراہی کرتے ہیں، اور ڈویژن لیول پر ڈائریکٹر سربراہی کرتے ہیں۔ اور ابھی جو تبدیلی سرکار ہے، انہوں نے تو ڈی جی جو ہے وہ گریڈ 22 کے لگائے ہوئے ہیں، حسین اصغر صاحب کو تعینات کیا گیا ہے جو رولز کے خلاف ہیں، وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ اسی طرح وفاقی لیول پر جو ہے ایف آئی اے تحقیقاتی ادارہ ہے، وہ جو کرپشن کی شکایات آتی ہیں وہ اچھا صبح صاحب یہ بتائیے کہ نیب کی جانب سے مختلف اداروں کو جب انہیں نیب کو کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے وہ مختلف اداروں کو نیب خطوط لکھتے ہیں، ان سے جواب طلب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا معاملہ مختلف ہے کہ باضابطہ طور کے پر وزیر اعظم کی جو معائنہ کمیشن ہے اس کو انکوائری کا کہا جاتا ہے۔ نیب قانون کے اندر تو اس بات کی کوئی پرویژن نہیں ہے، لیکن معائنہ کمیشن کی جو بھی آبزرویشن آتی ہے اس کے اوپر نیب نے تو دوبارہ سے اپنے قانون کے مطابق انکوائری اور انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ یہ کس طریقے کے ساتھ نیب کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے ترجمان نیب کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل بھٹی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ریفرنسز وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو بھجوائے گئے ہیں، یہ مجھے آفیسرز نے بتایا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نیب کے ڈی جی کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کے تحت وہ جو ریفرنسز ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجواتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی معائنہ ٹیم کو بھجواتی ہیں، جو ان پر تحقیقات کرتی ہیں اور رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کو بھجواتے ہیں۔ ان رپورٹس کی روشنی پہ وہ جو ریکمنڈیشن دی گئی ہوتی ہیں، ان پر وزیر اعلیٰ پنجاب اپروول دیتے ہیں کہ فردر ایکشن لینا ہے یا نہیں لینا۔ اب دیکھیں، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے، ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ میرے نیچے نہیں ہے، وہ ایک آزاد ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ جو اس وقت جو احتساب چل رہا ہے مختلف سیاستدانوں کے خلاف، مختلف بیوروکریٹس کے خلاف، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، غیر جانبدار ہے۔ لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان پٹ ہوگا تو نہ وہ غیر جانبداری اسٹیبلش رہ سکتی ہے، وہ مشکوک ہو سکتی ہے، نہ وہ نیب کے آزادانہ جو ہے اختیار وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ نیب ذرائع سے یا نیب کے اسپوکس مین سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سیٹ پیٹرن رکھا ہوا ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ جو جہاں خرد برد ہو، کرپشن ہو، اس کی ہم انکوائری کر لیتے ہیں، لیکن باقی ہم اینٹی کرپشن کو بھی بھجواتے ہیں، پولیس کو بھی بھجواتے ہیں اور ایف آئی اے کو بھجواتے ہیں۔ لیکن یہ جو وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا معاملہ ہے، یہ اگست سے پہلے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو نیب نے کوئی ریفرنس انویسٹیگیشن کے لیے نہیں بھجوایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے، وہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے آنکھ ہے اور کان ہے، جو لکھا ہوا ہے ان کے مینڈیٹ میں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو بھی وہ انکوائری کروانا چاہیں گے، کسی بھی واقعے کی انکوائری کروانا چاہیں گے، ان کے حوالے سے فیکٹ بتائے گی۔ اب نیب کا ریفرنس اگر آتا ہے، اس میں معائنہ ٹیم اگر انکوائری کرتی ہے جو ڈائریکٹلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماتحت ہے، اور معائنہ ٹیم کی انکوائری کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی منظوری نہ دیں،
وہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کے والا کاغذ ہوتا ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب ایک سیاسی عہدہ ہے, آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے جو ہیں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اور جو ابھی کوئی ایسی ایگزامپل بھی ان کیسز میں موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ معائنہ کمیشن نے جو انکوائری کی یا وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس کی منظوری دی وہ معاملہ دوبارہ نیب کو بھجوایا گیا ہو کہ اب آپ مزید تحقیقات اس کی کریں, ایسی کوئی ایگزامپل سامنے آئی ہے؟ جی ایسے ہے بھٹی صاحب کہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی انکوائریز کی اس میں مختلف ریکمنڈیشنز دیں, اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ فلاں آفیسر اس میں ذمہ دار ہیں, لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس سے وہ ریفرنسز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک. سمرا صاحب آپ نے اس سے متعلق بتایا, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بشرا قمر کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشرا, آپ کی خبر ہے بلوچستان بھر کے لیے کوئٹہ میں ایک خاتون سمیت صرف 2 پولیس سرجن خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ بتائیے گا کوئٹہ کے علاوہ جو دیگر اضلاع ہیں, دیگر علاقے ہیں بلوچستان کے, وہاں اگر ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیٹس سپوز پوسٹ مارٹم کے لیے جانا ہے یا پھر قبر کشائی کرنی ہے, تو کیا یہ ایک خاتون ہی پورے بلوچستان میں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل فیصل, بات اس طرح سے ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ہمیشہ سے صحت کی سہولیات کے فقدان کے حوالے سے جو ہے وہ خبروں میں رہا ہے. اب صورتحال جو ہے وہ اتنی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ کوئٹہ میں صرف 2 پولیس سرجن موجود ہیں, ان میں سے ایک خاتون پولیس سرجن جو ہے اسے کسی بھی واقعے کی صورت میں کوئٹہ سے باہر بھیجا جاتا ہے. اب جو یہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بلوچستان کے جو 32 اضلاع ہیں وہاں پر کوئی بھی واقعہ ہو, کوئی بھی صورتحال ہو, تو اس خاتون سرجن کو جو ہے وہ یہاں سے پہلے تو پروٹوکول میں لے کر جایا جاتا ہے کہ انہیں گاڑی دی جاتی ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور وہ یہاں سے جاتی ہیں, قبر کشائی کر رہی ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہے اس کی جو جانچ پڑتال کے لیے یہاں سے ان کو لے کر جایا جاتا ہے. لیکن جب وہ پوری رپورٹ وہاں پر بنا لیتی ہیں اور کوئٹہ واپس آتی ہیں, اس کے بعد کیونکہ انہیں یہ رپورٹ بنانے کے بعد عدالت کے سامنے بھی پیش ہونا ہوتا ہے, جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے واپس اس علاقے میں جاتی ہیں تو ان کا گلہ یہی ہے کہ انہیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی, انہیں کوئی کنوینس نہیں دی جاتی. وہ جو ہے صرف اپنی جانب سے کوئی بھی کنوینس کر کے, چاہے وہ ویگن میں جائیں دھکے کھاتی ہوئی یا جس طرح سے بھی جائیں, وہ اس علاقے میں جاتی ہیں اور کیس میں جو ہے وہ جو بھی عدالت ہے اس میں وہ پیش ہوتی ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں جو ہے جب وہ کوئی بھی رپورٹ مرتب کر لیتی ہیں تو دونوں جانب سے انہیں پریشرائز کیا جاتا ہے, دونوں پارٹیز کی جانب سے. ایک وہ جس کا مرا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی رپورٹ ہے وہ پازیٹیو دینی ہے, ایک جس نے مارا ہے اس کی جانب سے یہ پریشر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے رپورٹ پازیٹیو بنائی اور ہمارے بندے کو جو ہے آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے جو یہ واقعہ کیا ہے, تو اس پر ہم جو ہے آپ کو سنگین دھمکیاں جو انہیں دی جاتی ہیں. ساتھ میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے رشوت بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کسی طرح سے اپنا منہ بند رکھیں اور عدالت میں جو ہے غلط رپورٹ پیش کریں. تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے کئی مرتبہ رپورٹس بھی بنائی اور سابقہ جو ہمارے وزیر صحت ہیں رحمت صالح بلوچ, ان سے بھی بات کی, جو ہمارے جو وزیر اعلیٰ گزر چکے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی. اس حوالے سے کیا کہتا ہے جو محکمہ داخلہ ہے بلوچستان کا یا پھر جو شعبہ صحت ہے؟ جی جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو گزشتہ ہماری حکومتیں گزری ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ گزرے ہیں, وزیر صحت گزرے ہیں, ان کے سامنے ہم یہ سارے معاملات لاتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً, اور ہر دفعہ ان کی جانب سے یہی بہانے کیے گئے کہ انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے بھرتیاں کی جائیں گی اور اس جانب جو ہے لوگوں کو راغب کیا جائے گا کہ ان کو جابز دی جائیں گی تاکہ ہر اضلاع میں جو ہے ان کا اپنا پولیس سرجن ہو اور وہیں پر جو ہے تمام واقعات کی جانچ پڑتال کی جائے. لیکن آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے, آپ بلوچستان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی جو معاملات ہیں بلوچستان بھر کے لیے. کوئٹہ میں ایک خاتون سمیت صرف 2 پولیس سرجن خدمات سر انجام دے رہی ہیں. بشرا یہ بھی بتا دیں چلے, حکومتی موقف تو یہ سامنے آ گیا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ایک خاتون سرجن ہیں ان کی جاب کو دیکھ کے اس کام کی نوعیت خاصی مشکل دکھائی دیتی ہے, تو اس وجہ سے بھی دیگر ڈاکٹرز ادھر آنا پسند نہیں کرتے؟
बिल्कुल जी, जिस तरह से मेरी इस खातून पुलिस सर्जन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जब मुझे सहूलियात नहीं दी जा रही और मेरी हालत जो है वो दीगर जो लोग हैं, दीगर डॉक्टर्स हैं, वो देखते हैं तो वो खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं तो इस जॉब को कर रही हूँ और मैं अपनी जॉब के साथ जो है एक ईमानदारी का सबूत दे रही हूँ, लेकिन जब मुझे मेरी हालत को देखते हैं कि मुझे यहाँ से बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर सहूलियात के किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे जिले में भेजा जाता है, तो उसके बाद जितने भी लोग हैं वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और कोई भी कोशिश नहीं करता कि वो मेरे पास आए, प्रैक्टिस करे, इन चीजों को सीखे कि जब जॉब जो है अनाउंस की जाए तो वहां पर आगे अप्लाई कर सकें और उनको रखा जाए। तो ये एक नेगेटिव जो है वो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है कि अगर यही सूरत हाल रही तो शायद बलोचिस्तान में ये जो 2 पुलिस सर्जन हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद शायद बलोचिस्तान में कोई भी पुलिस सर्जन नहीं होगा और जो भी वाकयात होंगे उनकी जांच पड़ताल के लिए जो नौयत है उनकी तशद्दुद की वाकयात की, उसको जानने के लिए शायद हमें फिर या तो पंजाब की तरफ देखना पड़ेगा या फिर कराची जो है ऐसे वाकयात को भेजना पड़ेगा और सूरत हाल जो है वो मजीद खराब होती जाएगी। इस वक्त डॉक्टर्स की तो इंतहाई कमी है कोयटा में, ना सिर्फ कोयटा में बल्कि बलोचिस्तान भर में, जबकि जो ये पुलिस सर्जन हैं उनकी कमी भी अब हमारे सामने आती जा रही है। बीएमसी के हवाले से मैं बात करूंगी, जो बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में पुलिस सर्जन है उनकी भी सूरत हाल यही है। वो यही कहते हैं कि उनकी जो ड्यूटी है वो 12 घंटे के बजाय 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि रात के वक्त भी अगर कोई वाकया पेश आए, शाम के वक्त पेश आए, वो कहीं भी हो, वो अगर अपने घर गए हैं, आराम कर रहे हैं, किसी फंक्शन में हैं या अपने दोस्तों की गैदरिंग में है, तो उनका यही कहना है कि उनको फौरी तौर पर बुला लिया जाता है और 24 घंटे जो है वो सिविल अस्पताल में बैठे रहते हैं और उसके बाद जब भी वो कोई पोस्टमार्टम करते हैं, दिन में 2 से 3 केसेस इस तरह के आ जाते हैं जो पोस्टमार्टम करना है, तशद्दुद का कोई वाकया है या ज्यादती का कोई वाकया है। ठीक, बुशरा आपने कोयटा से हमें बताया बहुत डिटेल में। जीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर मेडिकल कॉलेज में डीन की अहम असामी पर तैनाती में बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। जीशान बताइएगा कौन से कवायद ज़वाबित हैं जिनकी खिलाफ वर्जी की गई है? अहम असामी है उसकी तैनाती पर बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। इनमें जो है अहल उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करके सिफारिशी उम्मीदवार को जो है तैनात कर दिया गया है। इसकी अगर कवायद की बात की जाए तो इसमें न जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से जो बनाए गए कवानीन उनकी खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि MTI एक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज है उनके भी बड़े बड़े पॉइंट जो है उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर इस इंटरव्यू की बात की जाए तो ये मौजूदा डीन प्रोफेसर डॉक्टर नूरुल ईमान की तैनाती जो है पहले ही से मुतनाज़िया थी, क्योंकि 2 बार इससे पहले भी इनके लिए सिलेक्शन कमेटियाँ बनाई गई लेकिन वो तनकीद का निशाना बनी और उसी वजह से उनको जो है डिस्क्वालीफाई करार देना पड़ा। अभी जो इनकी सिलेक्शन हुई है उसमें जो है एक तो सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि वो पहले ही से प्रोफेसर है, तो उन्होंने NOC लिए बगैर जो है डीन के लिए अप्लाई किया और वो डीन बन गए। दूसरी बात है कि जो सिलेक्शन कमेटी इनके लिए मुकर्रर की गई थी उन्होंने इनके जो तालीमी काबिलियत है, इनका जो तजुर्बा है और इनके जो दीगर लवाजमात है उनको रिटन फॉर्म के बजाय ओरल ज़ुबानी जो है नंबरात दे दिए और हम हर मेंबर ने अपने मर्जी के मुताबिक जो है नंबरात दे दिए। होना ये चाहिए था कि इनके जो नंबरात है वो फिक्स होते हैं, कैटेगराइज किए जाते हैं कि 5 नंबर है इंटरव्यू के, 5 नंबर है क्वालिफिकेशन के, 5 नंबर है तजुर्बे के। लेकिन इसके बरक्स जो है जो मेंबर था उन्होंने अपने मर्जी के मुताबिक किसी ने 10 नंबर दिए, किसी ने 15, किसी ने 20 और किसी ने 30। तो यहाँ पर भी इनका जो इंक्वायरी रिपोर्ट इन पर जारी किया गया है इनके खिलाफ, तो उसमें यही कहा गया है कि इनको जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है नंबरात दे दिए गए। इसके बाद जो है ले पर्सन जो 3 न्यूट्रल बंदे होते हैं इंटरव्यू के दरमियान, ये MTI एक्ट में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जरूर होने चाहिए जो न्यूट्रल बंदे हो और वो इस प्रोसेस को एग्जामिन करे कि इसमें कोई बेकायदगी न हो, किसी को प्रेफरेंस न दिया जाए, किसी का फेवर नहीं किया जाए। लेकिन ये इनकी जो तैनाती के वक्त जो
जो कमेटी थी उनमें इस तरह किसी किस्म के किसी अफराद को नहीं बिठाया गया जो वायलेशन ऑफ लॉ समझा जा रहा है। इस तमाम मामलात पर जब हमारे खुद प्रोफेसर डॉक्टर नूरुल अमीन जो मौजूदा डीन KMC है उनसे बात हुई तो उन्होंने सब बातों को जो है एक प्रोपेगेंडा करार दे दिया और उन्होंने कहा कि इस अहम असामी को जो है लोग ذاتی मफाद का निशाना बना रहे हैं और यही वजह है कि इस पोस्ट को जो है मुतनाज़ बना रहे हैं। जो ले पर्सन है MTI एक्ट के बारे में जब उनसे कहा कि ये तो वाज़ेह लिखा गया है कि इंटरव्यू के दौरान ले पर्सन हो गए जो न्यूट्रल हो गए वो किसी के फेवर नहीं करेंगे, लेकिन आपके इंटरव्यू में तो इस तरह कोई पर्सन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सोच से भी बालातर है कि एक मेडिकल के अहम पोस्ट के सिलेक्शन में ले पर्सन का क्या काम है, उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं है। तो ये तो मेरे जो है सोच से बालातर है। इसी तरह जब हमारी जो सेक्रेटरी हेल्थ है डॉक्टर फारूक जमील साहब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और जो है 4 माह के अंदर मुझे जो है इसकी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर इस बात को भी साबित कर दिया गया है कि खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम किया गया, तनख्वाहें वो डबल रहे हैं, 2 असामियों पर बराजमान है। अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद करना किसकी जिम्मेदारी है और अब तक इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए सुहेल साहब, आपको ये बताता चलूँ जो मौजूदा डीन है डॉक्टर नूरुल ईमान साहब ये पहले से ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है क्योंकि NP दौर में भी ये स्पेशल सेक्रेटरी थे, इस तरह पीपल पार्टी के दौर हुकूमत में भी इनको जो है बड़ी आसामिया से नवाजा गया था। अभी जो PTI की हुकूमत है तो इसमें भी इनको नवाजा दिया जा रहा है और इनको जो है फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर बात की जाए किसकी जिम्मेदारी इंक्वायरी तो सेक्रेटरी हेल्थ की है, हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि जल्द अज जल्द जो इंक्वायरी इनको दी गई है उस पर अमल दरामद करें और इनको जो है अमली जामा पहनाएं ताकि पता चले कि आया ये जो मौजूदा डीन है इनकी तैनाती गैर कानूनी तौर पर हुई है या नहीं है। जो सिफारिशात उनको भिजवाए गए, जो इंक्वायरी रिपोर्ट इनको भिजवाया गया है उसमें तो साफ वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इनकी जो तैनाती है वो गैर कानूनी तौर पर हुई है, न ये कि ये सिर्फ डीन की पोस्ट पर जो है उनके मजे ले रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ प्रोफेसर के जो है उनके मारात और तनख्वाहें इजाफी ले रहे हैं जो गैर कानूनी है। न इनकी तैनाती से न सिर्फ जो है अहल उम्मीदवार जो है वो रह गए बल्कि PTI के जो तब्दीली के दावे वो भी जो है दरे के दरे रह गए। जी ठीक ज़ीशान, आपने पेशावर से आप हमें अपडेट कर रहे थे खैबर मेडल्स में डीन की अहम असामे पर तैनाती को लेकर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। होती साहब आपकी तरफ आते हैं। स्टेट बैंक की जानिब से कर्जों की तफसीलात जारी की गई हैं। जुलाई से नवंबर बैंकों से लिया गया कर्ज और इस पर 15 अरब रुपए यौमिया बढ़ोतरी हुई। ये बताइएगा आने वाले महीनों में क्या हालात होंगे? ये यौमिया कर्ज 15 अरब से ज़्यादा भी हो सकता है? जी, आने वाले वक्तों में ये ज्यादा हो सकता है। कल हमने जो खबर चलाई थी उसमें हमने ये बताया था कि 26,000 पार 500 अरब रुपए तक कर्जा पहुंच चुका पिछले 5 महीने में, यानी कि जुलाई था नवंबर। अब ये जो जुलाई था नवंबर ये बढ़ोतरी हुई है और कल हमने खबर चलाई तो उस पर कुछ रिएक्शन आए और उसके बाद हमने भी कोशिश की कि मजीद मालूमात करें कि ये वो हुआ क्या है और ये होने क्या वाला है। अगर देखा जाए जो वजारत खजाना के जो रिकॉर्ड्स हैं, ये तो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड कह रहा है, वजारत खजाना के जो रिकॉर्ड हैं वो ये कह रहे हैं कि इस जो आने वाले 3-4 महीने हैं यानी कि जून 2019 तक हालात मजीद बिगड़ने वाले हैं। वो उसकी वजह यह है कि जो शरह सूद है वो 13% हो गई है। अब शरह सूद का मामला कर्जे को मजीद बढ़ा रहा है क्योंकि पहले ये 8% थी, 5% इन 5 महीनों में शरह सूद बढ़ने से बहुत ज्यादा मामलात गंभीर हो चुके हैं। ये 13.1% शरह सूद जो है ये वो बॉन्ड जो पीछे इशू किया गया है उसमें थी। उस बॉन्ड में 13.1% शरह सूद देने के बाद अब अगर कोई बॉन्ड फ्लोट हुआ या किसी ने कर्जा लिया बैंकों से, हुकूमत ने, किसी भी महकमे ने, तो वो बेंचमार्क बन जाएगा। उस बेंचमार्क के बनने के बाद शरह सूद के बारे में ये कहा जा रहा है कि फरवरी के आखिर तक शायद ये 14% हो जाए। अगर ये 14% हो जाएगी तो इन्हीं 2 माह में फरवरी और मार्च में ये 28,000 से, जो कि अब इस वक्त 28,000 है, 30,000 अरब तक जा सकता है कर्जा। इस रफ्तार से कर्जा बढ़ने की वजह से
جو वफाकी बजट है उसका बिल्कुल इक्वल 5,500 अरब रुपए का कर्जा टोटल हो जाएगा जून 2020 में। जब ये हो जाएगा तो उस वक्त पाकिस्तान शरह सूद भी अदा नहीं करेगा, कर सकेगा, और जो पैसे हैं वापस असल दर वो भी पेमेंट नहीं कर सकेगा। अगर महसूलात ना बढ़े और कर्जे की वापसी जो है वो 1,000 अरब रुपए सालाना बढ़ानी पड़ी तो और पाकिस्तान दे सका तो फिर तो ठीक है। अगर ये महसूलात ना बढ़ी तो बैंकों से मजीद कर्जे जो है ज्यादा शरह सूद पे लेने पड़ेंगे। ये शरह सूद जो है जून 2019 में बढ़कर 3 अरब रुपए हो जाएगी योमिया, यानी कि पिछले 5 महीनों में जुलाई था नवंबर हम 15 अरब रुपए योमिया कर्जा लेते रहे हैं। अब शरह सूद जो है वो 3 अरब रुपए योमिया हो जाएगी 2020 जून तक। इस शरह सूद पे पाकिस्तान को जो कर्जा देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, अगर वो 1080 यानी 1080 अरब रुपए, ये वजारत खजाना की वो कैलकुलेशन है, 1080 अरब रुपए हमने बजट में ना रखे इस साल, तो वो ये शरह सूद जो है वो 3 अरब रुपए योमिया से भी बढ़ सकती है। अब इसको रोकने के लिए जो प्लान है वो ये है कि महसूलात बढ़ाई जाए। तो अब जो मिनी बजट आ रहा है उस मिनी बजट में इसके लिए प्लान रख दिया गया है। वो क्या है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक 377 अशिया पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। 377 अशिया वो जो लोकल सेल्स की हैं। इंपोर्ट में जो इंपोर्ट ड्यूटी ने बढ़ाई थी तो जो खाम माल और मशीनरी के पुर्जे वगैरह उन पे तो शायद ये रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दें, लेकिन बाकी सारी अशिया पर ये मजीद ड्यूटी बढ़ाने की 1 या 2% को करेंगे काम। तीसरा, इनकम टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको प्रोग्राम का और शायद उसमें ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ज़ीशान काका खेल, इकराम होती, सुहेल इकबाल भट्टी, तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।